Amén, gloria a Dios, hermanos. Fíjense que a mí me motiva mucho la Motivates me. cruzada. The crusade motivates me a lot. Yo recuerdo la vez que venimos a entrenarnos I remember the time that we came to train para ser consejeros de altar. to be altar counselors. No recuerdo la pastora, ¿cómo se llama? Pero una pastora americana. I don't remember the name of the pastor, but it was an American pastor. Y ella dijo que ella creía por 10,000 almas. And she said that she believed for 10,000 souls at the crusade. Yo no sé si usted lo creyó, pero yo lo sigo creyendo. I don't know if you believed it, but I continue to believe that. La palabra de Dios dice que para lo que el mundo es locura. Because the word of God says that what for a man seems something crazy. Yo no sé para usted, pero para mí I don't know about you, but for me, es poder de Dios. it's the power of God. Y yo estoy creyendo por 10,000 almas. And I'm believing for 10,000 souls. Más uno. Plus one. Más uno. Plus one. Más uno. Plus one. Más uno. Plus one. Más uno. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Plus one. So if you're going to give him a hand clap, please give it Gloria a loudly. Dios. O sea que tenemos una tremenda asignación ahí. So we do have a great assignment there. Bueno, entrando a lo que la encomendación que me dieron. Now entering into the assignment, the task that I have been given. Primeramente le doy gracias a Papi por la confianza y la oportunidad. Firstly, I want to thank Dad for the confidence and allowing me to be here. Dios lo bendiga donde quiera que él esté. May God bless him wherever you are. Mandamos bendiciones We send our blessings y que disfrute este tiempo con Mami. and to enjoy this time with Mom. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar predicando sobre el tema We're going to be preaching about the topic, cómo resistir a la ansiedad. how to resist anxiety. Vamos a Primera de Pedro, Let's go to 1 Peter, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. chapter 5, verse 6, 7, and 8. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Padre, en el nombre de Jesús, So, Father, in the name of me Jesus, presento delante de tu bendita presencia, I Padre. present myself before your holy Creyendo, presence, Padre, que tú vas a hablar a través de mí, Padre. believing that you're going to speak through me, Me Father. despojo de mí mismo I rid of myself, para que seas tú hablando a través de mí, Padre. so you may be speaking through me, Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sin ti no quiero, Padre, y sin ti no puedo. Without you, I don't want to. Without you, I can't do it. Necesito la ayuda del Paracleto, necesito la ayuda del Espíritu Santo. I need the help of the Holy Spirit. Espíritu Santo, ayúdame Holy Spirit, help me a hablar solamente lo que Dios quiere que hable. to speak only what God wants me to speak. Gracias, Padre. Thank you, Father. ¿Qué es la ansiedad, So, hermanos? what is anxiety, brethren? ¿Qué es la ansiedad? What's anxiety? Según el diccionario bíblico, According to the biblical dictionary, la ansiedad se define como una inquietud anxiety is defined as some type of unstillness. a menudo se relaciona con preocupaciones sobre el futuro o el control de la vida. It is often relationed with the preoccupation or the future of life. Muchas veces la ansiedad nos paraliza. Many times, anxiety will paralyze us. Cuando estamos ansiosos When we're anxious por saber el futuro, for knowing the future, por saber qué es lo que vamos a hacer, for knowing what we're going to do, por saber qué Dios tiene para nosotros, to know what God has for us. ahí es cuando el afán y la ansiedad That is when worry and anxiety se apoderan de nosotros. will get a hold of us. Ahí es cuando la ansiedad nos lleva a tener falta de fe, That is where anxiety takes us to have lack of faith. porque en nuestra ansiedad queremos que todo se haga rápido Because in our anxiety, we want everything to be done quickly. y nos olvidamos que todo tiene que ser al tiempo de Dios. And we forget that everything needs to be in the timing of God.
Es decir, que la preocupación excesiva refleja una falta de fe en Dios. Meaning that the excessive preoccupation will reflect a lack of faith in God. Tenemos que tener humildad We need to have humility para reconocer que estamos siendo víctimas de la ansiedad. to recognize that we are being victims of anxiety. Si nosotros no tenemos esa humildad de reconocer, If we don't have that humility to recognize, ahí es cuando nosotros empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. that is when we begin to do our things in our own way. Cuando no reconocemos que estamos ansiosos, When we don't recognize that we are anxious, empezamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta, we begin to do things in our own manner, dejando de lado la guianza o las Leaving- instrucciones de Dios, leaving aside the guidance or the instructions from God himself, tal como le sucedió a Saúl as it happened to Saul. en Primera de Samuel capítulo 13. In 1 Samuel chapter 13, Dice que el capítulo 13 dice que los filisteos, el pueblo enemigo de Dios, sitiaron a Saúl, a Saúl junto con su ejército. it says that the Philistines, they went against Saul and his whole army. Y dice que el ejército de Dios And it says that the army of God, se escondieron en cuevas, they hid in en caves, cisternas, in cisterns, en arroyos. in creeks. Y dice que también algunos de los ejércitos de Dios And some of the armies of God, cruzaron el Jordán y huyeron. they crossed Jordan and they fled. Pero la instrucción de Samuel But the instruction of Samuel para Saúl towards Saul, era que esperara 7 días. it was for him to wait for 7 days. Pero fíjese cómo Saúl, en la desesperación, en la ansiedad que le dio, But notice that in the desperation that Saul obtained and the anxiety that he got, de que ya estaba sitiado, that he was already situated, y aparte or surrounded. Aparte de que estaba sitiado, and aside from him being surrounded, dice que algunos miembros de su ejército it says that some members of his army, venían y le daban quejabanza, they came and they complained que el pueblo ya estaba, que los filisteos ya los tenían rodeados. that the Philistines had already had them surrounded. Entonces ahí vino la ansiedad y la desesperación que entró en Saúl. And the anxiety and desperation came inside of Saul. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? And what did Saul do? Hay que recordar que las instrucciones de Samuel era que esperara 7 días We need to remember that the instructions from Samuel was for him to wait 7 days hasta que Samuel llegara until Samuel arrived, y Samuel iba a hacer holocausto a Dios. and Samuel was going to make a holocaust before God. Y a partir del holocausto le iba a dar instrucciones a Saúl. And aside from that, he was going to give instructions to Saul. Pero Saúl en su ansiedad But Saul, in his own anxiety y en su desesperación, and in his desperation, ya era el séptimo día it was already the 7th day, y Samuel no llegaba. and Samuel did not arrive. Y Samuel pidió los instrumentos para hacer él el holocausto. And Samuel asked for the instruments so he could make that the holocaust or the altar. Fíjese, por no esperar a lo mejor 2-3 horas más, And because he didn't wait for an additional 2 to 3 hours, le entró la ansiedad y la desesperación. he got into desperation and anxiety Que él hizo algo que no tenía que haber. that he did something that he should not have done. Hizo algo que solamente lo tenía que haber hecho Samuel. He did something that only Samuel was supposed to do. Hizo el holocausto a Dios. He made that holocaust before God. Y dice la palabra And the word says que acabando de hacer Saúl el holocausto, that after Saul had finished making the holocaust, vio venir a Samuel de lejos. he saw Samuel coming from far away. Y Samuel lo amonestó. And Samuel rebuked him in a sense. Samuel le dijo que qué había hecho. Samuel asked, "What have you done? Que por qué no esperó a que él llegara para hacer el holocausto y dar las instrucciones. Why didn't he wait for him in order to accomplish that and to give him the further instructions?" Y fíjese cómo Dios en ese momento, And look how God in that moment, a causa de la desesperación, de la ansiedad de Saúl, because of the anxiety of Saul, en ese momento le cortó el reino. in that moment he cut off his kingdom. No quiere decir que no estaba con él, It doesn't mean that he wasn't
any longer with him. Pero ahí Dios se enojó tremendamente con él, But God got so mad at him que en ese mismo momento that in that moment le cortó el reino. he cut off his kingdom. La promesa de Dios para Saúl The promise from God for Saul era de que su familia, sus hijos iban a reinar por siempre a Israel. it was that his family, his descendants were going to reign over Israel Pero a for causa de la ansiedad, generations. But because of anxiety, su reino fue cortado his kingdom was cut down por falta de fe. because of lack of faith. La ansiedad nos puede llevar a tener falta de fe Anxiety can lead us to have a lack of faith, y por consecuencia and by consequence, el enojo de Dios para nuestras vidas. the wrath of God for our lives. El otro lado de la moneda, On the other side of the coin, cuando tenemos fe when we have faith, y aunque tengamos ansiedad, and even though we have anxiety, pero sabemos esperar but we know how to wait in God. en el Salmo 40, In Psalms 40, 1:3 41:3, dice la palabra, dice, este es el Salmo de David, this is the Psalm of David. dice, pacientemente esperé a Jehová. I waited patiently for the Lord. Fíjese la palabra pacientemente. And notice the word that says patiently. Yo traté de investigar cuánto tiempo para David era pacientemente. And I tried to investigate how much time was for la David verdad to be no patient, encontré. but I couldn't find Dice, much. esperé a Jehová It says, I waited on the Lord, y se inclinó a mí and he inclined towards y me, oyó mi clamor. and he heard my cry. Se fija cómo la diferencia de aunque estemos angustiados, aunque estemos en tribulación, You la notice the paciencia- difference, even though we are in tribulation and in anguish, the la patience paciencia en esperar en Dios. in waiting in God. La fe que tenemos The faith that we have, de que Dios nos va a dirigir nuestros pasos. that God is going to guide our steps. Vamos a regresar otra vez a los versículos bases. Dice, después de que Pedro nos dice que pongamos toda ansiedad sobre Dios, nos da instrucciones para seguir caminando libres de ansiedad. After Paul tells us to put all of our anxieties in God, and he gives us instructions to keep on walking free from all anxiety. Me da risa porque yo escribo en lenguas y mi hermano sí le entiende lo que está aquí escrito. Perdón, pero me da risa porque él sí le entiende y a veces yo ni le entiendo. Sometimes I can't even read my own handwriting. Pues, después de que Pedro nos dice que pongamos toda ansiedad sobre Dios, nos da instrucciones para seguir caminando libres de ansiedad. After Peter tells us to put all of our anxieties upon God, he gives us the instructions to continue to walk and be free from all anxiety. Me voy a regresar al versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda ansiedad. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in his due time, casting all your cares upon him, for he cares for you. Nosotros tenemos que humillarnos, So we have to humble ourselves. tenemos que humillar nuestra carne We have to humble our flesh para reconocer to recognize que estamos en ansiedad. that we are in anxiety. Porque si nosotros no reconocemos que estamos en ansiedad, Because if we don't recognize that we are in anxiety, vamos a hacer lo que hizo Saúl. we're going to do what Saul did. Vamos a hacer las cosas a nuestra manera We're going to do things in our own way y no a la manera de Dios. and not in the way of God. Por eso es necesario que nos humillemos That is why it's necessary for us to humble bajo la ourselves poderosa mano de Dios. before the powerful hand of God. Dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, Casting all your cares or anxiety upon him, porque Él tiene cuidado de nosotros. for he cares for us. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, That is why it's very important, my beloved brethren, que aunque estemos en tribulación, en ansiedad, that even though we are in tribulation and anxiety, nos humillamos delante
de Dios, to humble before God, humillemos nuestra carne delante de Dios to humble our flesh before God, y esperemos las instrucciones que Él tiene para nosotros. and to wait upon the instructions that He has for us. Y voy a seguir, mire, dice el versículo 8, sed sobrios Verse 8 says, be y sober velad. Me and voy a be, quedar en esa parte nada and be más. vigilant. I'm going to remain on that part only. Ser sobrios. ¿Qué entendemos por ser sobrios? Be sober. What do we understand by being sober? Es entender claramente la situación en la cual nos encontramos. It is to understand clearly the situation that we find ourselves in. Esto implica tener autocontrol, This means to have self-control, buen juicio good judgment, y una mente sana. and a sound mind. Eso es lo que implica ser sobrios. That is what being sober implies. No vamos a irnos a la sobriedad We're not going to go to sobriety de cuando hay drogas en nuestro cuerpo o cuando estamos o cuando hay alcohol. of when there's alcohol involved or drugs involved. Ese es otro tipo de sobriedad. That's another type of Que lo vamos a dejar de sobriety. lado porque gloria a Dios, But we're going to put that on the side. But glory to God, nadie de los que estamos aquí padecemos de eso. none of us have to suffer through that. Nos vamos a ir sobre ser sobrios, We're going to focus on being sober, tener autocontrol to have self-control y buen juicio. and good judgment. ¿Qué quiere decir esto, mis amados And what does hermanos? this mean, my brethren? Que tenemos que estar conscientes en la situación por la que estamos pasando. That we have to be conscious of the situation that we are going through. Tenemos que ser conscientes We have to be conscious de que estamos en ansiedad. that we are in anxiety. Tenemos que ser conscientes We have to be conscious y estar seguros and to be sure de que Dios nos va a mandar la solución a la ansiedad. that God is going to give us a solution to anxiety. En Primera de Pedro 1:13 In 1 Peter 1:13, dice, por tanto, it says, therefore, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. it says, therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully on the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Tenemos que ceñirnos con el entendimiento We have to gird up ourselves with understanding y esperar lo que Dios quiere que hagamos. and to wait upon what God wants us to do. Y dice velar, It says to be watchful, estar alertas, be alert, vigilantes vigilant, y preparados para enfrentar and prepare to confront el ataque del enemigo. the attack of the enemy. Dice en Mateo 26:41, Matthew 26:41. velad y orar para Watch que no and entren pray. en tentación. So you do not enter into temptation. El espíritu a la verdad está dispuesto, The spirit is willing, pero la carne es débil. but the flesh is weak. Fíjese cómo aquí Mateo nos dice que tenemos que estar velando y orando, Matthew tells us that we have to be watching and praying porque muchas veces nosotros because many times we decimos, ¿para qué voy a velar? ¿Para qué voy a orar? we ask ourselves why we should pray or watch. Si con mis propias fuerzas puedo salir adelante. If with my own strength I can continue on. Pero aquí la palabra no se equivoca. But the word does not make any mistakes here. Tenemos que estar orando sin cesar. We have to be praying without stopping. Tenemos que estar velando We have to be watching para ver de dónde nos van a llegar los dardos del enemigo. to see from where the darts of the enemy are going to come from. Aquí es donde necesitamos estar sobrios This is where we need to be sober para poder entender to be able to understand de dónde es donde vienen los ataques del enemigo. from where the attacks of the enemy are coming. Aquí es donde tenemos que estar alertas This is where we need to be alert para saber cómo el enemigo nos va a atacar, to know how the enemy is going to attack us, cómo el enemigo nos va a meter la ansiedad. how the enemy is going to place anxiety in us. Y si el enemigo logra meter la ansiedad en nuestras mentes, en nuestro cuerpo, And if the enemy is able to place anxiety in our minds and our bodies, en nuestro corazón, in our hearts, él va a ahogar la unción que tenemos. he is going to drown the anointing that we have, Porque él es lo que quiere, because that is what he wants. que nos alejemos de la unción que está dentro de nosotros. For us to draw apart from the anointing that is inside of us. Si él no logra que nos alejemos, If he doesn't achieve for us to draw back or depart from him,
pero sí va a intentar que se nos olvide. but he's going to attempt for us to forget about it. Por eso es necesario, hermanos, estar alertas, That is why it's necessary for us to be alert, estar orando, to be praying, pedirle a Dios discernimiento. to ask God discernment. Si lo que estamos pasando nos va a llevar, estamos ya en la ansiedad. If what we're going through, we're already in the anxiety. Nosotros mismos nos podemos dar cuenta si estamos en ansiedad. We ourselves, we can notice that if we are in anxiety. Por eso nosotros tenemos que estar velando, That is why we need orando, to be watching and praying continuamente estar alertas. continuously, to be alert, De dónde es donde vienen los ataques del enemigo. where the attacks of the enemy are coming from, Y sobre todo estar alertas a ver si no estamos entrando en ansiedad. and to be alert to see if we are entering into anxiety. En Primera de Pedro 5:9 In 1 Peter 5:9, perdón. El versículo, voy a regresar a Primera de Pedro 5:7. going back to 1 Peter 5:7. Perdón. Perdón, me voy a brincar hasta el 9. Primera de Pedro 5:9. We're going to go to 1 Peter 5:9. Dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. Resist them steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Pero me voy a quedar solamente en la primera parte. Dice, el cual resistid firmes en la fe. In the first part, it says, resist them steadfast in faith. Es lo que acabamos de leer al principio. It's what we read at the con beginning Con Saúl, que no tuvo fe para que llegara Samuel. with Saul, who had no faith for Samuel to arrive. Puede ser hasta un poco fácil decir yo tengo fe, It could be easy to say that I have faith, pero en realidad tenemos fe para esperar la ayuda de Dios. but do we actually have faith to wait upon the help of God? Tenemos la suficiente fe, Do we have the sufficient faith? aunque estemos en tribulación, aunque estemos en la ansiedad. Even though we are in tribulation or anxiety, La pregunta es, ¿tenemos suficiente fe para esperar las instrucciones que Dios tiene para nosotros? the question is, do we have enough faith for us to wait for the instructions that God has for us? Fíjese cómo en Daniel 3, Notice how in Daniel 3, ahí dice que Nabucodonosor it says that Nebuchadnezzar mandó hacer una estatua de él, y que al son de los tamboriles, flautas y salterios tenían que postrarse y alabarle. he said that he commanded for a statue to be built, and at the sound of the trump and a harp, they needed to worship, Y el que no lo hiciese and whoever did not do it, iba a ser lanzado they were going to be thrown al horno de fuego. to the fiery furnace. Y había tres muchachos, And there was 3 young men, Sadrach, Mesach y Abednego, Shadrach, Meshach, and Abednego, que no lo hicieron. who did not do it, Y gente cercana a Nabucodonosor and people that were close to Nebuchadnezzar, fueron y le dijeron they went and told him about it, que había tres hombres that there were 3 men, o tres jóvenes or 3 young men, que no hacían caso a la orden de él. that did not listen to his command. Y dice la palabra que Nabucodonosor los mandó llamar enojado. And it says that the word that Nebuchadnezzar called for them in very mad. Y dice que, déjeme leer.
en el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Cedrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos y estos varones delante del rey. Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. El versículo 15 dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que el oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento musical os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Now, when you hear the sound of the horn, the flute, the zither, the lyre, the harp, pipe, and all the kind of music, if you are ready to fall down and worship the image I made. Fíjese que hay que resaltar que Nabucodonosor estaba sumamente enojado y los mandó llamar. And notice that Nebuchadnezzar, he was very mad, and he called for them. Ellos no perdían la fe. And they did not lose faith. Ellos seguían diciendo que no se iban a postrar. They continued to say that they were not going to bow down. El 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, no Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. Ellos habían tomado una decisión So they had made a decision de solamente alabar y glorificar el nombre de Dios. to only glorify and magnify the name of God. Y ellos tomaron la decisión de decirle a Nabucodonosor. And they made the decision to tell Nebuchadnezzar. Cabe destacar que Nabucodonosor ya estaba sumamente enojado con ellos. It is worth noting that Nebuchadnezzar, he was enraged at them at that moment. Y reafirmaron su fe en Dios, And they reaffirmed their faith in God diciéndole que no, by saying no, that they were not going que to. no se iban a postrar. They were not going to bow down. ¿Y cuál fue la reacción de Nabucodonosor? And what was the reaction of Nebuchadnezzar? Que los echaran al horno de fuego, To cast them into the fiery furnace, pero no solamente que los echaran, but not only to place them in there, sino que calentaran el horno 7 veces más. but to heat up the furnace 7 times higher. Usted y yo, ¿qué haríamos, amados hermanos? So what would we do in that case? ¿Nos reafirmaríamos en la fe en Dios Would we reaffirm ourselves in the faith in God? o haríamos lo que hizo Saúl? Or would we do what Saul did? Nos postraríamos ante Nabucodonosor. Would we bow down before Nebuchadnezzar? Muchas veces es fácil decir yo tengo fe, It is many times easy to say that I have faith, pero cuando estamos pasando por la prueba, but we're going through the trial, ahí es cuando verdaderamente that is where truly tenemos que sacar a relucir nuestra fe. we have to make our faith stand out. Ahí es cuando verdaderamente That is where truly tenemos que ver en quién estamos creyendo. we have to see who we are truly trusting in. Déjame darle un testimonio bien rápido, mi amado hermano. I'm going to give you a brief testimony. Yo estoy trabajando por 17 años en un restaurante. I've been working at a restaurant for 17 years now. Yo trabajaba por salario, I used to work 50 horas a la semana. by salary, 50 hours per hour, Y, per week. y entrando este año, con la primera semana de enero, And entering this year, the first week of January, me cortaron todo a la mitad. they cut everything in half. Entonces, yo y mi esposa tenemos que tomar una decisión. So my wife and I, we need to make a decision, take a decision, Buscar otro trabajo, either to find another job, un part-time, o either un a full-time. part-time or a full-time. Pero a mí mi fuerte es el restaurante. But my strong is in the restaurants. Obviamente, si yo me busco otro trabajo o un part-time, But if I look for another job or a part-time, ¿cuántos trabajan en restaurante aquí? how many work in restaurants here? Sabemos que el restaurante, We know that the restaurants, el negocio del restaurante es en las tardes y los fines de semana. the business of the restaurants is on the weekends and also in the evenings. Entonces, nosotros tenemos, mi esposa y yo tenemos que tomar una decisión. So my wife and I, we have to make a decision. O busco otro trabajo Either I look for another o job, tenemos fe en Dios que nos va a seguir supliendo. or do we have faith in God who will continue to supply? Y hasta ahorita, And until this day,
hasta el día de hoy, until today, hasta ahorita que estoy aquí parado, mi until esposa ahí here sentada, that I'm standing here before you, my wife sitting there. Dios sigue supliendo. God continues to supply De manera milagrosa, in a miraculous way, de manera sobrenatural, in a supernatural way, pero Dios sigue supliendo. but God continues to supply. Ahí es cuando tenemos que tomar la decisión. That is where we need to make the decision. ¿Seguimos sirviéndole a Dios Do we continue serving God, o nos vamos a buscar otro trabajo? or are we going to find another job? Aparentemente es fácil, amados hermanos, Apparently it's easy, pero Dios sigue supliendo. but God continues to supply. Tanto Dios nos ama So much that God loves us que yendo caminando hacia mi carro, that as I'm walking towards my car, en la puerta del carro the door of the car, hay $20 tirados. I see $20. Es poquito, It's not much, pero nos sirvió de mucho. but it was worth much. La semana pasada, precisamente el miércoles, And precisely last Wednesday, mi carro my car, no prendió. it didn't start. Abro el capó para pasarle batería I opened the hood to recharge the battery, y me doy cuenta que la batería and I noticed that the battery, ya no sirve. it doesn't work anymore. Había que comprar una. We have to purchase another one. Le hablo a mi yerno Fabián, I called my brother-in-law, Fabian, le digo, ¿dónde andas? and I asked him, where are you? Dice, estoy en una cita, pero ahorita voy a pasar corriente. He said, I'm in an appointment, but I'll go jumpstart your car later on. Dice, espérame ahí. He said, Dice, just wait for me there. no te muevas. Digo, pues ¿cómo me voy a mover si He no said, puedo? don't move. Well, I told him, how am I going to move if I can't? Llegó, me pasó corriente. He arrived, he jump-started my car. Llegué a la casa I made it home. y unos 20, 30 minutos después And about 20, 30 minutes later, me dice, ¿llegaste con bien? he asked me, did you arrive well? Digo, sí, ya llegué bien. And I said, yes, I arrived well. Y al lado de donde vivimos hay un AutoZone. And right next to where we live, there's an AutoZone. Dice, vente al AutoZone. He said, come to AutoZone. Dice, Dios me puso en mi corazón comprarte la batería. He said, God placed in my heart to purchase a battery for you. Y gloria a Dios por And glory to por God. Fabián, por mi hija Ana, For Fabian, y que Dios los siga bendiciendo. and for God to continue to bless Tal them. vez es una cosa bien simple para ustedes, pero para Perhaps mí es algo maravilloso. For you, it might be something so simple and significant, but for me, Para it's mí something son- marvelous. Para mí son las bendiciones de Dios. For me, those are the blessings of God. Hace la semana pasada, Last week, no, hace 2 semanas, no, about 2 weeks ago, yo no le dije a mi esposa nada para que no se tribulara ella. I didn't tell my wife anything so she wouldn't be troubled for Pero it. desde que salimos de aquí del parqueadero, But as soon as we left the parking lot acuérdense que here, nosotros vivimos en Chicago. and remember that we live in Chicago, De aquí hasta mi casa from here to my house, son 42 millas. it's 42 miles. No habiendo tráfico, 50 minutos. Without traffic, 50 Pero minutes. si hay tráfico, hasta hora y media. But if there's traffic, it'll be an hour and a half. Saliendo de aquí del parqueadero, As soon as I left the parking lot here, se prendió el que estaba bajo de combustible. it was low on fuel. Pero yo no le dije nada a mi esposa. But I didn't say anything to my wife. Pero para la gloria de Dios llegamos con bien. But for the glory of God, we arrived well. Son cosas pequeñas, It's small things, pero es cuando Dios te respalda. but that is when God backs you. Pero es cuando Dios respalda tu fe. When God backs your Pero es faith, cuando Dios se glorifica a través de ti. it's when God glorifies himself through you. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no How glorificarle? not mis to amados worship and hermanos? glorify his name. Regresando a la Biblia. And going back to the scripture here, Dice que calentaron el horno 7 veces. they made the furnace be heated up 7 times Dice que higher. cuando abrieron la puerta del horno, It says that when they opened the door of the furnace, dice que el fuego consumió a los que los iban a aventar. it said that the furnace, the fire from the furnace consumed those that were going to throw them into the furnace. ¿Ustedes qué hubieran hecho, amados And hermanos? what would you have done? ¿Siguen teniendo fe en Dios? Do you continue to have faith in God? ¿Que Dios los va a librar como ellos dijeron? That God is going to set them free the way that they were told? ¿O iban a regresar a adorar a Nabucodonosor? Or were they going back to worship Nebuchadnezzar? Pues ellos prefirieron, Where they preferred, si era morir por Dios, if it was to die for God, pero su fe los respaldó. but his faith backed them up. Por eso es necesario que nosotros tengamos la suficiente fe. That is why it's necessary for us to have enough faith. Vamos a entrar tal vez en
en la ansiedad. Perhaps we're going to enter into anxiety. La ansiedad nos va a visitar, Anxiety will visit us. pero nuestra fe tiene que ser más grande que la ansiedad. But our faith needs to be greater than Nuestra fe para anxiety. seguir adelante, Our faith to continue moving forward. que no importa lo que venga, It doesn't matter what comes ahead. la fe en Cristo Jesús, Faith in Christ Jesus, la fe en Dios, the faith in God, es lo que nos tiene que sacar adelante. is what needs to carry us through. Porque si tenemos fe, Because if we have faith, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? who can separate me from the love of God? ¿Se lo sabe? Do you know it? A ver, ayúdenme porque yo no me lo sé. Help me because I don't know it. ¿Quién nos podrá separar del amor de Who Dios? can separate us from the love of God? Creo que estamos iguales. I think we're on the same one. Presente y lo por venir. Toda causa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, hasta aquí los dejo My brethren, I'll leave you here. y Dios les bendiga. God bless you. Y si nos visita la ansiedad, And if anxiety visits us, acuérdense que estamos viviendo por fe. remember that we are living by faith. Amén, hermanos. Amen. Dios les bendiga. God Los bless amo you. I love you. y gloria a Dios. And glory to God.